Okay, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how is your life today? I hope that all of you are always good, yeah, guys. So, welcome back to my class and welcome to English online class with me, Mrs. Dea. Okay, so today, before we start our lesson today, I'm going to tell you about the basic competency or the competency dasar that you have to get after you learn about the material today. Okay, so for the competency dasar atau the basic competence that you have to do that you have to get, the first one is kalian harus bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan bagaimana untuk skill atau keterampilannya, kalian juga harus bisa menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Ya, jadi harus bisa menyusun teksnya nanti dan juga mempraktikkannya untuk speakingnya ya. Dan okay, before we start about the material ya guys, I'm going to ask you first. What do you think about this woman? Okay, there is a woman crying here. So what do you think about this woman? For example, you can say, "Oh, I think she's feeling sad, so she's crying." Misalkan, atau misalkan, she's crying because he get something that is not good for her life, misalkan. Nah, itu bisa jawabannya misalnya seperti itu, gitu ya. Okay, and how about the next picture? I have some pictures for you today. Okay. The next picture is what do you think if you are her son or daughter? Apa sih pendapat kalian jika atau apa yang akan kalian uh, pendapat apa yang akan kalian berikan jika kalian sebagai anak atau anak laki-laki atau anak perempuan dari ibu ini, gitu ya? Apa yang menurut kalian apa yang kalian pikirkan? Gitu. Di sini you can see from this picture there are three children, yeah, son and also daughter of the mother here. So what do you think? For example, you can say, "Oh, I think I feel so blessed for my life today." Kalau itu jawaban kalian begitu, berarti kalau jawaban kalian sebagai orang lain. Kalau ini jawaban kalian sebagai anaknya, apa yang akan ada dalam pikiran kalian? Okay, I think I will help my mom to, for example, mm, to make our life better, misalkan gitu. Atau I think I will always support my mom and beside my mom either in good or bad condition, misalkan gitu. Oke, itu kalau jawaban kalian yang lengkapnya misalkan, gitu ya. Oke, how about this picture? Okay, what do you think about Obama? I think all of you has known about Obama, right? Siapa sih Obama ini? Siapa kira-kira? Okay, good. Kalau kalian sudah tahu, Barack Obama is one of the last president of USA or America, right? Ya, jadi beliau ini adalah mantan presiden Amerika, gitu, Barack Obama. So what do you think about him? For example, you can say, "Oh, I think he's a good man. He's a great man. He's a what's that? He's an awesome president that has a lot of program at the time." Misalkan kalian mau jawab kayak gitu atau apalah terserah kalian. Nah, itu berarti kalian sudah tahu bagaimana cara memberikan pendapat kalian tentang seseorang atau tentang gambar yang diberikan tadi. Kira-kira dari tadi ditanya pendapat. So what is the topic that we're going to talk about, gitu ya. Jadi kenapa tadi ditanyakan beberapa gambar yang harus kalian berikan pendapat kalian. So today we are going to learn about asking for and giving opinion. Jadi pendapat yang tadi itu adalah tentang in bahasa pendapat, in English is opinion. So today we're going to talk about how to ask for and how to give opinion. Gimana sih cara meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain in English of course, gitu ya. Oke, so nah, how about asking for and giving opinion? Gimana sih cara memintanya? Nah, itu banyak sekali. There are a lot of expression that you can use, ya guys. Okay, for example like this, you can see from this slide.
asking for opinion. Nah, jadi kalian lihat di sini, asking for opinion itu artinya adalah meminta pendapat, ya. Dan yang right one, yang sebelah kanan, ini adalah giving opinion, yaitu artinya memberikan pendapat. Kalau ini meminta, ini memberikan pendapat. So when you want to ask for opinion for someone, meminta pendapat seseorang gitu ya, you can say like this, guys. You can say, what do you think, ya? And then what's your opinion about? Apa pendapat kamu tentang gitu ya? And then how do you feel about? And then what's your reaction to that? And then any comment gitu. Nah, ini adalah artinya sama sebetulnya, hanya perbedaannya adalah kalian mau pakai yang mana, dan ada juga situasi yang mungkin sedikit kurang formal seperti any comment gitu ya, atau what's your reaction to that. Nah, ini bisa digunakan dalam kondisi yang tidak formal, for example with your friends gitu ya. Tapi how about if you are in the formal situation, for example when you are debating with someone or in the class, you can say like this, what do you think, what's your opinion about, and how do you feel about, gitu ya. Apa pendapat kamu tentang, itu artinya semua sama seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi bagaimana cara meminta pendapat. Lalu bagaimana cara memberikan pendapat kalian? Nah, ketika ditanya pendapat oleh seseorang, so you have to know how to give your own opinion in English. Nah, cara memberikan pendapatnya adalah seperti ini. Oke, well, baiklah. Menurut saya gitu. Well, I think gitu. Atau in my opinion, I think, menurut pendapat saya gitu. Berdasarkan pendapat saya rasa bla bla bla, misalkan gitu. Nah, ini harusnya adalah ada I-nya ya. Ini I feel that we should gitu. Menurut saya harusnya kita bla bla bla, misalkan gitu. Atau you can say also my reaction is gitu. My reaction is that we should, pendapat saya sebaiknya kita gitu. Itu artinya. Oke. Atau kalau ini biasanya basa-basi yang intinya kalian memberikan pendapat tapi kalian basa-basi terlebih dahulu. Misalkan, may I make a comment on that? Bolehkah saya memberikan pendapat? Gitu. Ya, jadi kalau mau asking for permission to give your own opinion bisa seperti ini. Bolehkah saya memberikan pendapat tentang hal itu? Nah, itu bisa. May I make a comment on that? Gitu. Bacanya comment. And then reaction. Nih, kalian lihat di sini, ya. Lalu should, okay, lalu opinion, okay, so that's all about asking for and giving opinion. Sampai di sini jelas ya. I hope that you are that it is clear for you and you can understand about what I talk about, okay. And then how about responding? Karena tadi kalian sudah meminta juga memberikan pendapat. Bagaimana cara merespon pendapat seseorang gitu ya? Ketika mereka sudah memberikan pendapat kalian, so how to respond that? So here are the expression, guys. Oke, ketika orang memberikan pendapat pada kita, of course, or for sure, you have to say that you agree or disagree about the opinion, ya, about the opinion. So you can say agree ya atau setuju, and then disagree atau tidak setuju. Bagaimana ketika kalian setuju dengan pendapat itu? You can say like this. Yes, I agree with John atau yes, I agree with you. Bukan yes, I'm agree, tapi yes, I agree without am. Tidak ada kata I am atau yes, she is, tidak ada. Langsung ke agree-nya karena dia adalah verb. Oke, lalu kalau agree lagi, you can say like this. Yes, I think that's a good point. Ya, menurut saya itu poin yang bagus atau ide yang bagus gitu ya. Oke. Lanjut, the last one is I'll go along with that. Oke, kayaknya saya setuju dengan hal itu gitu. Saya setuju dengan Anda, itu bisa dengan kalimat ini. Dan jangan memakai kalimat yang sudah familiar buat kalian. Kalau memang kalian biasa menggunakan I agree with you, so you can say another or other expressions. Jadi jangan itu lagi biar vocabulary kalian bertambah ya. Lalu how about disagreeing atau tidak setuju? You can say, oh I'm sorry but I can't agree with John. Maaf, tapi saya tidak bisa setuju dengan John. Atau but I can't agree with you juga bisa. Kalau langsung berhadapan-hadapan dengan orang tersebut gitu ya. Lalu, I think you may have missed the point there. Saya rasa kayaknya kalau kamu nggak ngerti deh dengan hal itu. Nah, itu bisa. Kalau kalimatnya mau seperti itu. Ya, lalu yang terakhir, sorry I can't go along with that. Aduh maaf, kayaknya saya kurang setuju dengan pendapat kamu atau saya tidak bisa sejalan dengan pendapat kamu. Ini bisa menggunakan kalimat seperti itu. Oke?
So it is clear ya guys how to respond someone opinion about something gitu ya. Ketika kalian setuju bagaimana ya, lalu ketika kalian tidak setuju juga bagaimana. Okay, so actually there are a lot of expression that you have or you can say about opinion, yeah, either asking for or giving, yeah, but it is one of or some of the examples, yeah, so you can find a lot or more about it actually, yeah. Okay, so that's all I guess about opinion, yeah. I think all of you have understood because it's so easy for you, so thanks for your attention, yeah, and then I hope that you can understand also. And see you next meeting. Yeah. Take care and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.